तारीख 12 मोटामोटी संध्या पर हाथ में चा ग्लास बाबू जन धरती पर परिचय देखा मु अमूल्य नमस्कार। आ व्यक्ति जनक सहित मुझे आलोचना करी बहुत चिन्हा परिचित व्यक्ति आम अंचल देखिले जानवे अति शांत स्वभावर किंतु परिस्थिति रे पड़ी हयतो परिस्थितिर दास हो जाइछन्ति माने पिता पुत्रर लड़ाई रे फसी जाउछन्ति केतेबेले हसुचंती केतेबेले कांदुचंती। आज एमती सबुदिनिया भेट भितर मु भाविली ये व्यक्तिंकर टिके मो कैमेरा माध्यम रे आलोचना करी। आज्ञा टिके ना कहतु। मो ना विष्णुचरण परिडा। पिता पुत्रर लड़ाई रे सबुदिन माने जंजाल भितर छंदी ही रही प्रत्येक दिन किसी ना किसी लड़ाई कौन कारण सबुदिन मद पी आसला पर आरंभ कला आग मागिया सार सोचिबा नहीं भाषा खराब कहतु जहाँ कहतु मुझे मो ये हिसाब कह हाँ कहतु सोधी चलला आज्ञा अरे आम तो किसी कहबन जदि सोधी चलला सोधी चलुची आज है कौन ना सब दिन तो सोचला आज ट्यूबवेलटा अवश्य मुझे कर मो ट्यूबवेल एणुक सी मद पी आसी ट्यूबवेल मोर खोलिक घर रखला मुझे मुझे ट्यूबवेल कौन सोधिक आम कर पानी मारदेवी एक मत भाषा खराब कहतु। अच्छा गोटे कहला हो ट्यूबवेल खोल रखला मुझे पहुँचली मुझे कहला ट्यूबवेलटा मत दौन ना 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 मुझे ट्यूबवेल देवी ना मु ट्यूबवेल तो देवी आए कहीं देवुनि आ तो देला नहीं देला नदेला भितर ये अभियोग क्या माने निज पुओ बोले किए कालंदी बाबू आमर कालंदी ओडिशा एक नंबर से कालंदी बाबू केते दिन धरी लफड़ा चली ये लफड़ा बोधे 10 वर्ष है मु भद्रलोक डाकी भद्रलोक पूर्वतन 10 वर्ष माने पूर्वतन सरपंच वर्तमान सरपंच समेत जाइए से दरबार कले जे फाइनाल हम सोधासोधी कर मत भी तू तर मत भी तू अलग आलु मत मत जो व्यवहार कर कथा न कर भल कहीपर आ कौन करी सबुदिन ये व्यवहार से सबुदिन मुझे चल नहीं जो परिस्थिति रे आपण गति करछंदी से दिन कौ कौ कथा चले रे कहले प्रयोजन पड़ले जीवन भी हारी देवी प्रयोजन पड़ले जीवन नहीं जीवी गोटे बाप हिसाब रे निच्छक सत्य कहले एटा आपण को पुअर भूल रहउची ना मदर भूल रहउची ना मद पीले मद लोक दुनिया किए न पीऊँ कहना मद समस्ते पीऊँ मद पीक मद पीला भाया लगे ना मद पी सियाड़े आगा आरंभ कर भाषा भाषा मैंने 10टा बेले 10टा ठारू राति 12टा हो जाए शोबेनु मो मतरे गोटे प्रथम एकमत हेबे मु चाहूँ मद जदि सरकार बंद करदेवे ताले मोटामोटी परिवेश सुधुरी जीव जेहेतु मु आपण पुओ को भी चिन्हिची से मद न पीला बेले ता भलिया भल पिला कई भी नाहांती एक कथा अच्छी से बजार जिते बाहर काम कर लोक ताको एक कथा भी कहउचंती आपणकर जेहेतु आपण तार बापा माने बहुत उन्नत आपण ताठारु सबु किछि रे तेणुक मद को नहीं संसारटा आपणकर भांगुची ना नाई मद नहीं आम मत मलुणी आसी आम खाई पारनु बसी पारनु शोई भी पारनु आम शोई बसई दौनी से मद पी दिन मान चलला 10टा ठू राति 12टा के चलला जदि 12टा दिन 9टा ठू आरंभ कला राति 9 रु चलला से राति गोटाए जाके आम भी केते धैर्य धरबू थाना कचेरी पर्यंत जाइलु थाना जाइलु थाना वाला कहले आम एफआईआर रखिबु नाही कारण कहले ना आम तो मधुआ काम अफसर कही मधुआ आम आनबू ना गोटे आसिलु आइला गोटे पुणी थे डकैलु भद्रलोक गले से भद्रलोक मान कथा है शोधिब ना 4 दिन जानी पुणी शोधिला मुझे भद्रलोक पाक पुणी आसिली मुझे कौन कर आज्ञा एमती कथा आप तो कहते शोधिब ना पुणी शोधिला कौन कर घर कहले गोटे चाली दि जाऊ हाँ दि जाऊ कहीं पुआ तो चल जाऊ सब कि दायित्व छाड़ा पर सी बर्तमान भी एभली जाऊँ से घरे रखे देवाई चिंता भी तार ना ये अच्छी आम केमी चलू से माने ता मझिरे मु कही रखुची ये व्यक्तिंकर केवल चा पीवा निशा आंकर जे बड़ पुओ माने जो सान पुओ ना अभियोग आणुचंती ताको बड़ पुओ कौनसी प्रकार एमती कि चा पियंतिनी किंतु सान पुओ बर्बाद पथर पथिक बर्तमान पुओ को भल रास्ता को फेरई आनी पारिबे आ चेष्टा कले जेते चेष्टा कले हेई पारु नाही चेष्टा कले भी से चेष्टा सफलता पुलिस कौन कहले परे पुलिस कहले आमे मधुआ को विचारा को नहीं पारिबु नाही आपण जर्जरित जीवन वर्तमान कौन करू
ଆମେ ତ ଯାଇକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ଥାନାରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଆମେ ତ ବାଡ଼େଉଥିବୁ ବାଡ଼େ ମରିବା ତୁମେ ଆମ ଗାଁରେ ସେଟିଂ କରିବୁ, ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ତେଣିକି ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସଂସ୍ଥା ଆଉ। କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଚଳିଲା ଭଳି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳି ଆଶା ନାହିଁ। କ'ଣ ଟିକେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ନେଉନି, ପ୍ରାୟ ପରିବାର ଯଦି ଠିକ୍ ଯାହାର ପରିବାର ଥବ ଆଉ ଯୌଥ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ମୋ ହେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଳିଆ ଯଦି ମଦୁଆ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ହେଇଯାଉଛି ଏ ସମାଜ ଭିତର ଘଟଣା। ହয়তো ଆଜି ଗରମ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା କଟିଗଲେ ବି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ଲାଗୁଛି, ଏ ପ୍ରତିଦିନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆମେ ସବୁଦିନ ସହିଛ ମରିଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବ? ପୁଅ କାମ କ'ଣ କରେ? ଆଜ୍ଞା ମୂଲ ଲାଗେ, ଦିନକୁ 300 ଆଣିବ। ମୋତେ ଏଠି କହିବା ତୋର ଔକାତ ଅଛି? ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋର ଔକାତ ନାହିଁ। ପର ଡେ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ହଁ ପିଇପାରିବୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତୋର ଔକାତ ଅଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇପାରିବି? ମୁଁ ମୁଁ କେଉଁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ପାଉନି, ତୋତେ କ'ଣ ଦେବି? ଆଉ ମୁଁ କହିବ ଭିକାରୀ, ସେ ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଇ ବି ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁ। ହଁ ବାପା ତୁ ଯାହା କହୁ ଠିକ୍, ନା ମୋର ଦିନକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର, ତାଇ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ତୁ 1 କୋଟି ରୋଜଗାର, ତୋର ତ ଲୋକ ଆସିବା କାମ, ତୁ କାହିଁ ଅନ୍ୟ କାମ? ଥରେ କହିଥିଲେ, ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ, ବୁଝିଲେ? ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଜିତି କରିଦେଲା ମଦ ପିଇ, ଆପଣ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅଚ୍ୟୁତା ସେଠି ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି, ଲୋକ ଖାଇଦେଲି। ସେଠୁ ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମଦ ପିଇ ପଚାରି ମାଗିଆଟେ, ଏଇ ମାଗିଆଟା କାହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ? ଏ ମାଗିଆଟା ଟଙ୍କାଟା ଦେଇପାରିବ? ମାନେ ପୁତ୍ର କହୁଛି ପିତାକୁ, ମାନେ ପୁଅ କହୁଛି ଏଭଳି ମୋତେ ଭାଷା। ହয়তো ସେଭଳିଆ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ବାପା ଭଳିଆ ଯଦି ଟିକେ କଠୋର ପିତା ହୋଇଥାନ୍ତେ, ବାପ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ସାରନ୍ତାନି। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯେତିକି ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନର ମୁହାଁ ଚାହିଁ ଏ ଲୋକ ସହିତ। ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଭୋଜିରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ଏତିକି ଖାଲି କହିଲା ତ, କହିଲା ସେ ମାଗିଆ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇପାରିବ? ସେ ମାଗିଆଟା କାହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ? ମୁଁ ତ ସେ ମାଗିକି ଖାଉଛି, ଚାଲି ଯାଇଛି ଖାଇବି, ଦେଇପାରିବ ଟଙ୍କାଟା? ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏତେ ଲୋକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବି କାହାକୁ? ଯେ ମନ ମାରି ଟିକେ ଆସିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଖାଇବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଭଗବାନ ଥିଲା ଏଭଳି ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି? ଠିକ୍ କହିଲେ। ଭଗବାନ ଯଦି ଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଲୋକ କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥାନ୍ତେ? ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। କ'ଣ ଏଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ମଦ ଜନିତ କାରଣ ଘଟି ଚାଲୁଛି। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନୁହଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଦ ପିଲେ ଲୋକ ମାନେ ବାଚାଳ ହେଉଛି, ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ନାହିଁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମେଘ ଚାଲିଛି, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆମ ଚା ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ, ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର। ଜୟ କଂଗ୍ରେସ।